Matius 7, Matthew 7. Jangan kamu menghakimi supaya tidak dihakimi. Just not that ye be not just. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. For with what judgment ye judge, ye shall be just, and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? And why behold thou the mote that is in thy brother eye, but consider not the beam that is in thine own eye? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Thou hypocrite, first cut off the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eyes. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearl before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. For everyone that asks receive, and he that seeks find, and to him that knocks it shall be open. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Or what man is there of you, whom if his son asks bread, will he give him a stone? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Or if he asks a fish, will he give him a sharp? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Therefore all things whatsoever ye would that men shall do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophets. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju ke kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way what leads to destruction, and many there be which go in through. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Because straight is the gate, and narrow is the way lead unto life, and few there be that find it.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, in wardly they are ravening wolves. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorn of or figs of thistles? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Even so, every good tree bring forth good fruit, but a corrupt tree bring forth evil fruit. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Every tree that bring not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Wherefore by their fruits ye know them. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doth the will of my Father which in heaven. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in the name have cast out devils, and in the name done many wonderful works? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, lenyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. And then will I profess unto them, I never know you, depart from me, ye that walk in iniquity. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Therefore whosoever heard this saying of mine and doeth them, I will like him unto a wise man which built his house upon a rock. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. And the rain descended, and the floods come, and the wind blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. And if that hear this saying of mine and that them not, shall be like unto a foolish man which built his house upon the sand. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. And the rain descended, and the floods come, and the winds blow and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. And it come to pass when Jesus had and this saying, the people were astonished at his doctrine. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. For he taught them as one having authority, not as the scribes.